Christ has been doing and coming in a beautiful some of the journey. Radio Occupation. Hallelujah. Yes, you Christ will help Emma. And then another charity message. Number 3, they said, do you have the Son of God? Do you have Jesus Christ? Or do you have the Son of God? Amen. Oh, you know, do yes, you Christ. Oh, yes, you Christ. Amen. Oh, Obano. Yankopon bano yekan hasana owo no ana eno ye beche asam ketua bi afa ho yemo empire hallelujah owo yankopon bano yemo empire ona kwafo ye da wase wadom edos mayen o maye hwani wonyam so da sukra yen wasam sienko ka wasam wiase afa na nyina ebre ye ba beche wasam di owo America otie di owo UK otie di owo Ghana wiase afa na nyina di obeba so bia na otie wasam empai bo nyina nsa na de fami mu kasa kira wo ma obi biala obeba so onimu Kristo awade da ho adi kira no esan se mra ye wo mi eye brebo na obetumi abatan bia bom paye se ne tayi mo wasam enkasa ema wo ma When you young share energy, it was it, and Jesus name. Amen. Amen. Pa Radi Shiramunana, when you be like I say, or say, I don't ever him. Hallelujah. And then me Busasa, oh, yes, to Christo Anna. Oh, Son of God, or no? The Son of God, I am Jesus Christ. Do you have him? Oh, yes, to Christo wa Brabonu Muana. Sa woni Jesus Christ wo wa brabo mu ena me kanfo no amawo sa woni Yesu Kristo a ye bɔ ne ho asɛm ana ye ka ne ho asɛm wiase afa na nyina no a ene de tabu chuku na wo hia Yesu Kristo wa brabo no mu se wiase wa nyina ye de mawo ye de mu ahonya de bibia de mawo na sa woni Kristo you are nothing. And until me bisasa wo Yesu Kristo ba obremu ana. Owo no. Owo Jesus Christ. E wo wa brabo mu. Anamontuo ne mu. Owo Yesu Kristo. Obi a person ko heaven. Obi o person me ko heaven. Na so Yesu Kristo a obenam no so ama no akọ heaven no. One ne wo na brabo mu. Obeye dan na watumi akọ heaven ayeka no.
What's the make heaven? But make to Muhammad, Mesum Muhammad, Mesum Buddhism, make you don't have Jesus Christ. Oba won kwa obe to me akwa anaya kwan no a. Obe ne na baby basa. Ene tey mi bisa so wo Yesu Kristo e wo wa brabo ne mu ana. O Jesus Christ e wa brabo ne mu. Ye hwe 1 John no a. Me pese ye ko hwe bribi efri 1 John. Ho okasa kire me no mienu 1 John. Ye hwe de efri ho. Se wonne Nyankopon ba Yesu Kristo a wonne enkwagye. Se wonne Nyankopon ba Jesus Christ no a wonne enkwa na wontumi nkoso wa brabo mu na wani da so okura ne hwan ewiase a ekwei ewiase ne na fefedie ye na yesi beji Yesu Kristo di no osoma for Paul si Yesu Kristo wu ya na nka wan sori ya enka menumi enu ye ne mobrofo enka ye na ye mobrofo kra why? Because omo musika mudi na asase so mudi omo awiase yo mudi omo gusu omo ji omo ni amen pa na say ya ni Kristo ana say Yesu Kristo wi na wan so le anka e be den adede mi bisa wo say wo Yesu Kristo ana ewiase ya wi ye na ewo mu no obi o ha si Europe na ye heaven obi o ha so America na ye heaven ba ye na Christopher de ye ne mu say wiase we heaven ni say wiase we mu wiase we ya boni wiase wiase we ya mumu ye wiase moja hwiegu asase enti so kan twere no a o se ohu osoro foforo ne asase foforo atene ne ye den etimu asase we tene ne antimu asase we enye heaven said ye ebinum eka no nipa bebresi o Yesu Kristo ni babia moma ye ya nom san wo se shirt mini adofo Yesu Kristo wo ho se wo hwehwe no se oye wo na wo hwehwe na chi akwan no akatuafo emi ti se wo pesa wo hwehwe no a obeyi ne ho adi e wo abrabọ no mu ye hwehwe 1 John na ye hwehwe de 1 John enko hwehwe bibi every 1 John ye be free wine no 1 John wine no ye be free wa hwade 1 verse 1 going o se dan kwa yi ne ho adi Yesu mu dan kwa o yi ne ho adi anya Muhammad mu dan kwa eyi ne ho adi hallelujah anya abosom mu dan kwa yi ne ho adi wanka so broni bi mu na obibi ni bi mu o se dan kwa yi ne ho adi Yesu Kristo mu eno na eye atifia sam no yan hwade o se de owo ho firim fitiase de yatie de yedi yen ani ahunu de yehwehwe na yedi yen nsa kaye wo nkwa asam no ho John na okasa kire me no mienu John wa otwe revelator John wa otwe revelation ho no ono na otwe 1 John we o se dan kwa eyi ne ho adi o Yesu Kristo mu di ordinary huru ye John de ne Yesu Kristo Yesu tua na watia mu Yesu Kristo say odo John amen pa ono na oye ne dofo a asuafo no Yesu Kristo John pa ana o say de anyway omodi huru ye na de omodi asote ye omodi omani hu ye ehu Jesus Christ omodi omo asote ye that time omo be fa na akọ no so no omo huru ye enu ti o say dan kwa no wo Yesu Kristo mu dan kwa wo Yesu mu mi bisa wo say dan kwa ye ka ho asem no owo ana without Jesus Christ no everlasting life for you enu ntini say wo hia sika na wo hia Kristo hunu se sika no benya nanso amfa wo enko ba bia sika ni ntumi nye wo nkwa ewiase ahonya de ntumi nye wo nkwa mini adofo enu ntino
obi si unya 70 years na ye dan obi si unya we na ye dan anu nti onipa tumi ne namba bi basa akohwehwe sika afiri babi onipa tumi fa kwambo ne so enya ne ho onipa tumi bo wura babi se o me kwa ko pesika na me dia hwe me family wayi Yesu Kristo afimo onkasa me hwehwe Yesu Kristo na manya dankwa na mabusuafo nso nya dankwa obisawo dankwa no owo ana osi oyi ne ho adi Yesu Kristo mu di omo ani huru ye ne di omo asote ye ena omo di omo saye dai eka ye wo nkwa asam ho osi na nkwa no yi ne ho kire na nkwa no yi ne ho kire enkwa no yi ne ho kire hallelujah enkwa eye Jesus Christ osi oyi ne ho ye dai e kire ye enshade ose na yehuni na yedi ho adanse na omo ye den ehuriye na omo di ho adanse omo huru sankwaji ya Jesus Christ no na omo di ne ho adanse say truly enkwaji ni obiamu truly he is the life hallelujah ose na omo di ho adanse wow omo huru ye na omo di dankwa ne ho adanse mi busasa sa dankwa no owo ana ose na ye ka dankwa a ene agya no wo ho na oyi ne ho kire ye no ho asem kire mo dankwa oni agya no wo ho dankwa aye Jesus Christ osi ono na oni agya no wo ho na ye ka ne ho asem kire mo dankwa oni Jesus Christ no ye ka ne ho asem kire wo enetai se hwehwe sa dankwa no wo wabusua no mu hwehwe sa dankwa no wo babi a wotie hallelujah osi sa dankwa no ye ka ne ho asem kire mo ana dami tie mu kire se dankwa no ana me ka ne ho asem se hwehwe no wa brabo no mu amrantie ne maba wa ye hwehwe dankwa no ana ye chesi wiase ye di wiase aboyebo enu nti enche wo behwe na boyewu enche na woyewu ye reject dankwa no ana ye ne namba bi basa osi ne ho asam na ye ka kira bo mini adofo uhia Jesus hallelujah osi die ye huni na yate na ye ka kire mo na monso ne yen anya ayonkofa na yen ayonkofa no yen ne agya no ne ba Yesu Kristo na ewo yate ase hallelujah di omwani huru ye na omote ye ana modi hu adanse na ye ne omo ayede anya ayonkofa yen hwe yo sa ayonkofa no enye se bia ye ne asomafo no ko no na mom agya no ene ne ba no sa yonkofa no so do ho ba be jo Yesu Kristo kuo no a one ne benya yonkofa o se agya no ne ba no hallelujah anu timi bisa sa yonkofa no one agya no ne oba no wo sa yonkofa no bia na hallelujah o se wa twere yenum ya twere yenum mabramo na yen anijie awie peye wa twere yenum Abraham na ya nichi ayedan awie peye na kire se woda Jesus no anichi no kura ntimi nwie peye unya urade asem obie wani ma hu se sawa de say you are not ordinary person hallelujah na mom uwo Yesu Kristo you have everything na ya nichi awie peye dankwa oh dankwa ya mfasi kanto dankwa no mini adofo wiase afafadie bia wuntume mfanto ho dankwa ye kan ho asam se ohia sa dankwa no
na wasetena wotimi ayede na setena asanso obabiem asase asanso obabiem no saa dan kwa no watumi anya bi ni adofo Yesu Kristo oye dan kwa no na me di ne ho adanse e kire wo ne se hwehwe Yesu Kristo na dan kwa aya wo chefa ya bebre wiase ya bedi akoniaba ya be kwa nyuma sole brebebrebe wei na ya ne wona wo di boni wiase wo ya ko the same place ya na tabi ya hwehwe Yesu na ya nsom no ye na ya nyababi papa akọ hallelujah dan kwa no uhia no ewo abrabọ no mu enu nti no sa wo to aso yanko 1 John 5 no ehon so ka bibi kire yen 1 John 5 ya hwade 1 John 5 yan free 11 no ya hwade hallelujah ase na yene adanse no se onyankopon ama ye dankwa na nkwa yi wo ne ba Yesu mu yati ase weyne adanse no weyne testimony no hallelujah ase weyne adanse no se onyankopon ama ye dankwa hallelujah na sa dankwa no wo Yesu Kristo mu sa dankwa no enkwa enyenyi nche o na nchire mu ye yewo onyinche asase we so okay kan Genesis no a Genesis 5:6 no sa wo hwa awonto ato aso na Matusala na oyedai onyinche ya kan Genesis 5 no a ufi wa ken kan ba Matusala na oyedai onyinche pa onu yedai onya long life ya hwa abrewa bia otimu elia ho a ebia na wanya 150 130 100 years sa wati ase eye sa abrewa no onya nyinche ana wanya nyinche eno nchira sai sa abrewa no se onim Kristo because of say wanya nyinche wasase sunti no wanya babi papa wo shiro dabi onu ye nyinche na mmonya kadan kwa aye Yesu Kristo dan kwa ewe Yesu mu ho asem na meka sa dan kwa no bia ntumi nya no sa dan kwa no hallelujah je wo baba ji Yesu Kristo di je wo jai wiase to ho wo jai afefe bia no gu ho wiase a wo fa na damfo no wo jai to ho akono ewe mu wo jai to ho na baba hu Yesu Kristo oba fa ne ye wura ne wache nkwa ari to kenkan John no a o se oba ono ala ne die mu na ne die no omo anye dai omo anye no na wona wache dodo a wache ni di ya no oma wontumi se o me nyankopoma ono na meka ho asem akira o enetai dankwa ewo Yesu Kristo mu o se di owo sa oba no o se na yene adanse no se onyankopon ama ye dankwa na nkwanyi o se na nkwanyi wo ne ba no mu enkwanyi wo ne ba no mu enkwanyi wo ne ba Yesu Kristo mu enkwa no oni abosomfo mu ani wo nanana owo ochi asase no so no oni obi amu enkwa no eni Holy Christian fo mu enkwa no eni Buddha fo no mu enkwa no eni obi amu Muhammad oni dankwa enkwa wo Yesu Kristo mu enkwa no awo Jesus Christ mu oni na urade asam kasa kira me no mu yenu. Do you have the Son of God? Hallelujah. Do you have him? Hallelujah. Jantu asoto afo no. Osi de owa oba no wo nkwa no. Hallelujah. De owa oba no wo nkwa no. De owa Yesu wo nkwa no. Owa Yesu na wo nkwa no. Owa Jesus Christ ya na. Osi de owa oba no a
awo enkwa no. Hallelujah. Na chese binya wiase ahunyade na me Kristo amene nkwa. Binya wiase afafede. Na me ni Yesu amayila. Ya di wiase sika nyina ama me. Ya di wiase bu godo nyina ama me. Ghana godo ayetu China fuo betuo. The abrofo betu. Dear, I the whole world. Godo nyina want the whole world. Diamond, manganese. Ne yam packaging nyina. Na yam fam mame. Na sabe ni Yesu a mayila. Me ni Yesu a me ne nkwa. Na adie adenti na sisa me ko hwehwe wiase ahunyade na me Jesus o. Adenti na me to be twefo this thing is so. Na me ka say America me wo, Europe me wo, aye heaven without Christ. Hallelujah. Jesus Christo. Uhia no na wanya dankwa. O se die owo oba no wo nkwa no. Die oni Nyankopon ba no ni nkwa no. Die owo oba no awo nkwa no. Die oni Nyankopon ba no oni nkwa no. Die owo oba no. Na kesa me kasa tie Yesu. Ha. Me kasa na me nyo more followers. Na sabi ni Yesu a. Na me dane to sese ya. E die mfa so kra na benya. Hallelujah. Nipa nyina monye me so. Nipa nyina ka say hey. We are good. Without Jesus. Without Christ, I'm nothing. Hallelujah. Osi di oni Nyankopon ba no ni nkwa no. Wani abrisika pe. Wani mmiri Kristo. Di oni Nyankopon ba no, oni nkwa no. Ye kanfo Yesu amawo. Sa woni Nyankopon ba no a. Ma Nyankopon ba no mena wa bra bonu mu. Enya aso no obi ho ti aso da mu pa. Obi ho o preach pa. Obi ho otumi preach. Nanso na Nyankopon ba na ye kan ho asem no. Oni mu. Oni no o preach awie akodi nkwasiade. O preach awie akotwa ntro. O preach awie akwa twetwe ne ho. Ade ne yama akohyehyɛ ne ho. O preach awie akọ yanyama bia emfata. Acha se wonni Nyankopon ba no. Uwa Nyankopon ba no ana. Yan shade. Hallelujah. 13 no. Ase. Odimon Bible. Ase yenum na matwe mabramo. Moje Nyankopon ba no didie. Na mahun se mo wadankwa. Na moje Nyankopon ba no din adi. John say we na ultra Brian. Na ya hun say wo Nyankopon ba no. Na ya ginu adi. Hallelujah. Na ya ginu dinu adi. Ane teme tie mu akira wo. We na John say ultra Brian. Ya hun say wo dankwa. Di owo oba no wo dankwa. Di oni oba no ni dankwa. Enti say another say woni oba no ahwehwe da chi akwan. Another say woni Nyankopon ba no amekanfo no ama wo. Another say Nyankopon ba no oya wo tamfo a mekanfo na ama wo say jai say Nyankopon ba no odina ya wo tamfo no. He love you. Jesus love you, brethren. Hallelujah. Anunti men ma Yesu Kristo. Men man nya wo tamfo da. Say woni Yesu a wayira. Se wonni Yesu a won kan nipa ho anase on kan Nyankopon man ho because ni mu anna dan kwa yi ne ho adie se wonni Yesu a enkwagye bebo wo se wonni Yesu a heaven no ya ka ho asano ontumi nya bi nko obi ase wiase we na eye heaven na wo kan se wiase we nipa ewu ko frefrefrefre no ehe na wo ko I don't feel so nipa wu na wawu ana
Ufri say onipa wu a oni ba bi akwa na. Hallelujah. And you can come Revelation 20 no. Ufri 11 ba. Osi ohu awufo nketwa ne akase ase omu dwane. Asase wura na ne wonya ba bi mpanya dan ama won. Na wo start so ebuebu enwuma mu. Hallelujah. Omu buebue enwuma foforo bia eye enkwa nwoma ne mu. Na obiala wa hunu se ne disha sa nkwa nwoma mu no woto no twene ojatade ne mu. Osi onu na aye owumpire no mi bisa wo Yesu Kristo aye kan ho asam no owo no ana. Hallelujah. Owo Yesu. He is our savior. Do you have him? Hallelujah. Elwade nyankopɔ hyira mu nyina asɛm ɔbɛkyɛ ne. Amen pa. Amen. Yanto aso. Ose na enam a yede kɔ ne nkyɛn ne sɛ yɛsrɛ bibiala sɛ de ɔpa otie yɛ. Na wo ne Yesu Kristo kura no. Wo ba yɛ de ya bɔ mpa ya manatie. Ɔno nti na obi kɔ situation bi mu. Obi ho reject Yesu Kristo na mane bi tu no sɛ me bɔ mpa yɛ so betia. En ontie no. Hallelujah. Ɔse nam a yɛde kɔ ne nkyɛn kura no sɛ yɛ bɔ mpa ya. Yɛsrɛ bibi wɔ ne timu sɛ de ɔno awurade pa otie yɛ. Uni Kristo. Uni Christ. Obeye dan na watie wo. Hallelujah. Ejade. Ose na se yenim se otie yen de yesire no ho a. Yenim se yewo noma a yesire no ne nche no. Se obi hunu ni nua se oye bone a enko owuo mu a. Omesre na onyankopɔn bema no nkwa de ama won a woyo bone a enko owu mu no. Bone bi wo ho a eko ewu mu. Eno ho de manka se wo mesre. Yate ase. Bone bi wo ho a eko owu mu se. Ha. Wo kaseti ya ho kronkron. Bone bi wo ho a eko owu mu se. Wo reject Kristo na wo da owu mpa no so. Hallelujah. Na wondumi mie wanu mponsre. Ekwa owuo mu. Satan wuo na wuo. Wondumi mie wanu mpon na wakasa urade fa cheme. Bone no ko wuo mu. Hallelujah. Mentna ho. Memma unko wuo mu ansa. Mentna ho eni bone abra ya sesata ya gu so hyewo ansa. Ye kanfo urade amawo. Ose bone bi wo ho enko wuo mu. Anada wo fum a wo te ase a wo mu ye. Wo da so te ase yi. O fum a Yesu Kristo donti. O de beche. Onu nti na ba be wu ye. Mentna ho. Hallelujah. Amen pa. Yahwa yentuntra. Yamla 20 no. 3 John 5:20 no yahwa de. Hallelujah. Mefri 18 no. Osi yenim se obi a onyankopon aworo no onye bone na mbom de onyankopon aworo no ohwe ne ho so na obonefo no nka no. Yenim se obi a wo Jesus Christ obi onyankopon aworo no osi enye dai onye bone na mbom ohwe ne ho so oyine ho firi afi ne nkekawa mu. Hallelujah. Sawa Kristo awurade Yesu Kristo kire kwan no. Awurade Yesu ma wo hunu se bone ni papa ni. Awurade asade lidiwo. Hallelujah. Yebisa wo. Wonu Yesu nti se wo di bone ye kwa ni. Bone ho na ho akwa wo hu. Abuwiya ho na ho akwa wo sa. Ya hwade. Osi yenim se yefro nyankopon na wiase nyina da obonefo no mu. Yenim se we are from God, but this world say wiase we
ada obonefo ni obonefo no I take it over this world. I don't think bone. I don't think obonefo to me ada obi na wakoji sika duro. Wiase we no. Sa opeda nkwade a oba Jesus Christ ho. Hallelujah. Obemma wahu said obesi ahwe ho so. Obemma wahu obonefo na kwan. Obemma obonefo no nka wo. Hallelujah. Hallelujah. Yanto aswe. Osina yenim se onyankopom ba no aba na wabema yen adwen a yede hunu onokwafo no na yewo onokwafo no ne ba Yesu Kristo mu oyine nnokra nyankopon ne dankwa no. Hallelujah. Yenim so nyankopon ba no aba a wabema yen hunu nnokre no onyankopon no aba onyankopon ba Yesu waba se ye behu nnokre uzana nipa pebo ne chen nnokre no onipa pe atendidi e chen nnokre no onipa pe ewiase obi twantura onipa no pe na asem e che ya urade asem. Hallelujah. Na so se Yesu Kristo apa ama yahu onnokwafo no. Yan trust me so. Hallelujah. Osina yewo onnokwafo no mu yewo onnokwafo Jesus Christ mu anada bibisa onnokwafo Yesu Kristo no owo no uninu ahwehwe no unim awurade ahwehwe no unim se obi a wonene tie ana oma wo nkwana unim se chinchin a wo chinchin a wonsa ko wane unim se ye wankasa na aye Yesu Kristo adom hwehwe sa awurade no hwehwe sa Jesus no ma nkwa no. Hallelujah. Ose ne ba Yesu Kristo numu oyini nokra nyankopon ne dankwa no oyini nokra nyankopon one ne dankwa no sa me tra nkramo mu ede me moma buru fom a me de moma bo fom a na ya bo me din akase shake ni me ne na sefo na me nim Yesu o mayila o mayila sa me kwaye malam na me sam me nai na me tumi ben sa na me nim Yesu a one day meshio. Hallelujah. Hallelujah. Sa me transasisu na me jimani yan fra me billionaires man ana woman am billionaire ya bowudia na wo konda ho so na se wonim Kristo you are nothing. Absolutely nothing. And until you say Kristo na dankwa ho hia onipa ewu no one day wonso won twene bo onipa obehwe na we ya de abeto so soon. Why so soon? Say what you say. Onipa ewu no one day ojabua ojare behia to and then over home Kristo. So what the good bed so cry. One day ya go be shamanemu. One day be jan ho. Onipa kro ya wo tamfo no. Ono na obeba bet tena ompa no so. Na wada dwedwe ne hona ne mperafo. Na wa hwehwe Kristo. Wo besi abonsa na to so 100. Wo UK, wo henefa. Wo be pesika nsa. Ha, na wanya bi. Na de kobo wa busuafo. Na obi agbaje wo so. Na wo koya doya. Na se wonim Kristo a. Wo be wu. Na wa ko sayem. Because without him no life. Hallelujah. Yesha 21. Ase mankuma munwenyi mu homfiri obonsam ana abosom ho. Ebankuma
wa wutie me o se ye nhwe na ye yi ye ho mfiri abosom ho enne nua bro enne na mahunu se enne me ba social media ha enro Ghana mpa ahemfo se de obi aburu nua mo wi afiri Jesus mo wi afiri de obo mo no mo wi afiri de oma mo mframa ehomye se akura bi akoka asem a mo se mo ye mpayimfo no die na mo ye de ato ama enchirima sa enye nwanwa se nua buraka Ghana no sa enye nwanwa o sa akura ketwa ya wo no enne otimi buru dia wo Ghana sa mpayimfo no omujuma omudie ya wi afiri awurade ya wi afiri Jesus hallelujah Osibe nyanya me foforo bi nyede enka me ho utumi fa kamela si wanim na nana oburu dua na nana oburu enua because I say small boy bi aka asem wati omo ede na modi ja enchirima no enu tina akwamfo sam ekoso obi hwe TV ana wakokum obi hwe TV ana so ma me nkwaji sikadro obi hwe TV asi owe ya fama de ma me mfa me nkwaburu ni nnua die ekoso no wo wi da fira urade me kanfo urade amawo me kanfo Jesus amawo ewiase apu Yesu ewiase apu Jesus se nipa do bone chen papa onipa pre ewiase muniama eche Yesu hallelujah me kanfo Yesu Kristo amawo unya wiase ajapade nyina na se wo hwe wo kra mfaso ben ena wo benya hallelujah amen pa ya hwa de efira somafo ngoma Acts 20 pese e ko hwe bibi efiri ho hallelujah 20 verse 21 no ya hwe bibi mfiri ho amen I say 21 Acts 20 verse 21 hallelujah I say na mumfa ye I say na mumfa ye nye I say na mumfa ye manye biribi na so mamu no mamu mekra hallelujah Asena so mamu mekra abode mama no ho na mede anigye mi wie menantie ne osom a minya no awurade Yesu nchen se minni nyankopon adom asempa no ho adanse wiase mu afefa de ne nyina ewiase mu niama yehunu se ewo hoyi hallelujah osomafo Paul ose wa musa niama no wa mfa nya hwie o Namom odenam eka eti Yesu Kristo hu ayeden adanse Acts 20 hono me pasa hwa de 32 no ya hwa de 32 no hallelujah osina afedie medimo mehye awurade nsane na adom asem ono na obetumi de mu asiho na wamamo ajapade won a wate won ho nyina mu na afedie wamfa sika ansi ho wamfa godu ansto ho se me na bi wuye na odi godu amami na mo se afedie omoye ya friend say omudi Yesu Kristo hu adanse a enipa no gie di no osi afedie de owon se oden mu asi ho awurade Yesu Kristo ne na adom nsamu onu na betumi amamu ajapade hallelujah obetumi amamu ajapade na chese wiase ajapade ne ajapade ewiase ahuya ne ahunya ewiase afafede no etwamu anu tukinka Peter ngoma no 2 Peter 3 no osi wiase we ne emu fitiase nyina ebehye ewiase afafede ebehye
na se yenum nyina ba hia se ya abrabo pa be na sese ye bo wanyame sompam ose sese ye twa na nyankopon ba na ye ne ba na ye ntem ani tu so to aso Second Peter 3:13 na ose ye hwehwe osoro foforo ne asase foforo atene ne ye den atimu hallelujah ono na ye hwehwe nti asomafo Paul say enye wiase agapade o na mo Yesu Kristo na adom nsa no mu no ose ono na ode asi ho na ono mo no betumi amaye na agapade wona wate won ho wona woba Yesu Kristo ho wona wade Yesu Kristo ayo mu wura na omo achenkwa a omo agya wiase na to ho no omo nya agapade efiri Jesus ho omo nya agapade ampa agapade a enyewe bua animu agapade a yedi asie osoro ho no mo agapade a ete ho da ana ho asam hallelujah osio no obetumi di mu asi ho uzo bia pakisi kadaima na so sika na ntumi anye ne nkwa mebua sika na ntumi anye ne nkwa abra oda wuo mpaso no osra adopter fo se o mesra mo nsam yade a sika bia mo pe mo mfa mame obo betumi aka kire mo se ye no ya try your best hallelujah omo atra omo best nanso anso onipa na survival sika na ntumi ansevo no enti sa trans ase we so na fa wiase niema wodo ho to wiase afafade so na wanhwehwe Kristo hallelujah agapade papa dia insider dia ayewe bua anie ena kura Ghana da bia se de siti honsam akronfo aye homa enu ti se wo si wo dai ente se ha wo na kura no simple one wo si dan na wan to wo amfa anya aye anwuso se de be akronfo bi bakura ebe kiki no a yan shade o asase wo ya akronfo aye mumai eti so nya japade no a kronfo be ba be wia no wode obifuo no se de Kristo kan no obeba be wia ni wode sa japade we ya asase we so de entumi anyi ni pankwa enu ti japade a emporo de awewe boa animu hallelujah de obifuo ebubu enkowia eno ho asam eno somafo Paul say ono na obetumi de mu asi ho na wamamu agapade asam na ya medamami siso o se na afedie medemu mehye awurade Yesu ana awurade nsa ne na adom nsamu ono na obetumi de mu asi ho ono na obetumi de mu asi ho peti ya mu nsheki ono na obetumi de mu asi ho abrabo na wo bo Yesu Kristo me ona obetumi de wasi ho asetra wotia no with that Christ no obetumi awutambia with that Christ no abrabo na nkoye awale na wotia sia wotete no with that Christ no peace anetai me kanfo awurade amawo osio no na obetumi de mu asi ho na wamamu agapade hallelujah hallelujah agapade won a wate won hu nyina won a wate won hu nyina won a wate won ho won a wo ba Yesu Kristo ho na awurade moja na te omo ho awurade moja no sanctify omo me kanfo awurade ama wo mini adofo me kanfo Yesu ama wo. It doesn't matter. Bone to do a wedding. It doesn't matter. Baby, I'll do tia ko wura. I'll got to form no do tia ko wura. Bra Yesu wa na obetumi agye. O hwehwe agya pade was asiso. Enu to do tia ko wura baby bone firi machine for her. Turn back. San wachi. Na bra Yesu Kristo ho. Hallelujah. Onu no betumi ama wa agapade papa
wodo ho kokosha obosom nsa ahomwane nsa ohun ntɔwda wodo ho kokosha Satan sa obe control wo dia ope onim se we wuntumi kan ono na obe demand ama wo afri ho safa webra wantumi a yebekum wo fa webra obego hu hallelujah ni nyina chi no obewu akose yemu adenti ana wo ma Yesu ho adenti na wo ma Yesu ho ono na obe mawo ejapade wana wati wo hu nyina na cheso ba baji Yesu Kristo dia ufiefo nso wana onso be ka asam na kira mu a mo so ba baji adie no se ejapade no eye generation to generation enye nipa ba akofo de te se obi tumi kasa o manya ejapade me na na ede mame na ono nko atena so Yesu Kristo de se wo ba ni mu ha obi biala awabusua ni mu ano so be ba baji Yesu adi no se ejapade no ono nso wo se ejapade no enya asase so dia edotie ese no anase awewe boa emua bone ese no enye se ejapade no bi akromfo etwituo one day no mo beji afiri ho no na mo ejapade empro ensei awewe boa emam hallelujah eno ho asam ana so mafo so ono na obetumi amam se ejapade no amen pa Erade nshira jidifo ya mommy beki erade nshira pa erade nshira obibiala wabaso hallelujah ya hwa John 6 no a na pesa yakọ John 6 ya hwa de okachire hallelujah yankọ John 6 amen pa na dese wonne nyankopon ba no a yeka ne ho asam no a na yekanfo na ma wo se hwehwe na chi akwan wode uti pempem a ewiase we etwa mu ube bresa wande na wabu ahwe ube bu ahwe yawu na so ube bresa si we so asan akọ bre owu bre nu a eye lake fire de mudia na kire se ye koya na se ye baye hallelujah yanfa John 6 yanko hwia bidibi every John 6 68 to 69 yanfa de yanfri 67 nokra na yenko o se Petro paimuka ana Yesu si dumienu no se monso mo pese mo ko bi ana hana Yesu Kristo kasafa sa ono ne oye pano ne moja no obi a wanum bi no ontumi nyankwa enti ni pano mo ho no bonim se Yesu Kristo se de mo pese mo ye Dracoles ana enti o mo se mo ntumi num Yesu moja eni ne body na eye bread no no mo dwen wo honam famu anu nti we fa no bag na okọ we fa no bag na okọ na omo nyina kwa ya eka dumienu no ana Jesus Christ ask omo se mo nso mo ba kwa bia na nipa dodo no mo titis ro mo kodia mo nso mo pese mo kwa bia na yanhwe de Peter kan ana Yesu si dumienu no se mo nso mo pese mo kwa bi ana 68 no Simon Petro bua no say awurade wancha na yebekro wona wo dan kwansam hallelujah Simon Petro ebua si Jesus Christ say awurade wan kura nche na yenko Pilato te ho long time dan kwansam ayeti yenteye hallelujah ananom tete ho dan kwansam yo mu bi amfa bi amaye Falasifo nchire yi omo ma ye dan kwansam we biom yanti bimpo enti ahekra na ye bekwa ye betumi enya sa dan kwansam we wo awurade honko a na dan kwansam no ewo dan kwansam we Yesu Kristo mu dan kwa wura no hallelujah wo de number bi basabasa so kwa hwehwe dan kwa unya only Jesus Christ mu ena fair John ya ken kind of na oyi ne ho adie o se dan kwa wo Yesu Kristo mu anu ti hwe ye na wa mfa mo na nkobọ fa mu biem anka so hwe dan kwa hallelujah ya twade
Ose na yaji adi na yahunu se wona Nyankopon kronkron no. Na yaji adi. Na yaji adi. Na yahunu se wona Nyankopon kronkron no. Omwaji adi no omwa hunu se ya hwehwe mu a. Ya hunu se wo a ena wo ye Nyankopon ba ana Nyankopon kronkron no. Hallelujah. Ya twade. Yesu bua won say enye me na meyi mu dumienu yi na mumu baako ye obonsam. Entino Peter kan wie ye no. Hallelujah. Ena Jesus Christ so hunu ye. Na hunu say onu mom na waye dan wa chusu sa dumienu no. Na mom baako wo ha ono die Satan no. Hallelujah. Abesha ni mu aye Judas Iscariot. Ase munim say me na mayi mudum ye na mumu baako ye dan ayo bonsam. Anadai mi busa wo sa asole a wotimu no. Asole na wakwa no. Woto nyom ya o meni mu te se angel no. Yesu Kristo na ye ka ne ho asem no. Owo no anase wa ma ho kwan ama Satan ya bewura wo mu. Ama ode wo yensem fun wo ho. Judas Iscariot no ka dumye no omunyina akoye oka dumye no nanso awurade Yesu Kristo. Hallelujah. Die Peter kura ka yeste no na Judas Iscariot oye Satan ya o mix yomo ebia okwa sole de nanso wa brabo ne kire sa wo ye Satan oni ye ne kire sa wo ye Satan ahantan na awura wo no kire sa wo ye Satan atoro no osi atoro nyina agya no obonsam sa atoro ti mu a na kire sa wo ye Satan o papa no no adwamama do kuro wo tan sa adwamama te mu a na kire sa wo ne Nyankopon ba Yesu Kristo no ahiniye no bebabo anunti ene tai ni bisa wo se do you have the Son of God? Oh Yesu Kristo no. Hallelujah. Peter say hefa kra na yenko awurade una wo dan kwansam obekọ abrochi obekọ Ghana obekọ Togo obekọ Benin akasa wo hwehwe ajapade nanso se woni Yesu Kristo ayeka ne ho asem ya obewu akose yemu obewu amobia befo wajapade no adi ewa asasi so kwa obewu ama wo yida wawale no wasi ho obewu ama wukura wawale na si ho no de wompa na sankra na obeba be wale no wompa no eye gold no obi na beba be da so ama wo obekọ akọhye fom na wapro na wasanso akọse yemu mimia dafo owo Yesu Kristo owo Nyankopon ba no. Hallelujah. Owo Yesu obi o se o same de me yo Kristo ni dada o yo Kristo ni dada but wa brebo no na be kire so owo Yesu oni e na be kire so owo Yesu wa bia na se na be kire se unim Yesu Kristo ayeka ne ho asam no nipa nyina hu kasan sana obi tinchanya ohuru wo sana unia ote ufie no anani ni nyina te the same place no sana ohuru wo wa bra ba sesa no woni ye ya sesa no anawso ye Kristo ni anofafa na odi ye awurade aye. Hallelujah. Koban sano Yesu Kristo ya kan ho asem no oni no. Hallelujah. Ya kin kan 5 John 5 no o se de owo Nyankopon ba no wonkwa de oni Nyankopon ba no oni nkwa o pe nkwa o se me ko India eho na mehunu no o pe nkwa o se me ko ensu ase ponase eho na menya power menya nkwa are you sure sada nkwa no benya ne babi basabasa abosom ahohom fi no awudi omwachi no fall angels na yeto omugu ye no omo ne nkwa. Hallelujah. Omo ne nkwa o and this is wakọ no mo so betumi age nkwa they are lying. Omo ne nkwa ye twa omo asu wo soro ho ye twa omo asu omo ntumi nkwa ahemie mu enu nti so obi adada wo se obema wo nkwa na nye Yesu Kristo
or dadaw. Hallelujah. Or dadaw. And that is Jesus Christ. Young quadran wa. My shadi. Hallelujah. Young quadran 14. Hallelujah. Verse 6, you know. I say, yes, you say no, say, many quite no, could a name quano, obi ma a janan chai, just say on a meso. Yes, you Christo Boise no say. Many quano, one cassa yen quino. One cassa yen quino, now was a many quino. Why now, bass as he was so, not ordinance says in the Boacassa, many quino pine. Why? Ye were more rose. Hallelujah. Ye were more quine. Ye area ha kura kwanya did the hadoso. Number never namu fa quine America. Number whom was some Nayaka. Yes, to Christo say, on the quanya ya faso ko heaven no. On the quine tis opposite ko heaven. O person with your down quan opposite ko heaven dear. Or say, Obia to me maunkwa. Namu one quine no, ye faso ko heaven. It is a one number be basa. Now wouldn't yeswa. Now so back heaven. Oh boy, to say yes to Christo. Or send many quine no couldn't quano. Or being quite a jan and chain. Just on number so. Hallelujah. Or being quite jan and chain. Yes, you share giant obi kura enna obi asuro. Hallelujah. Nanso so aye Kristo ni waje awurade adi na awurade honhom ti wo mu a wonim se wonam kwan papa bi so kwanya aye Kristo kwan tenene ose na kwanyi na eyefe na kwanyi na eyefe na temponya sumji Yesu Kristo kwanyi na eye kwanya efe kwan tenene kwanya ya faso de ko heaven kwanya eye nkontopo kwanya eye nkontochi kwanya eye na da se fasikabra te se Ghana obi ba Europe na America se meya visa amount fasikabra o se betu de wa kwa America na wa jiw sikadi o jiw sika free enso America no ntumi nko Yesu Kristo kwano na da ni mu enkontompo ni mu so be jini deny wo ye de opa ono ane kwanya ya faso kwa heaven ono na oya atwedi aya furu no so kwa heaven without him untumi nko heaven anu ntumi kanfo awurade ama wo sai hwehwe na chi akwan na eye tanya onipa bewu eye tanya wontwe no bo eye tanya one day yanhwe ha Prince Charles kura menka queen ni kunu kura watumi ewu omo did the gold so ha. Hallelujah. Omo atumi ayedan ewu omo atumi ayedan ewu eko. What about you? Hallelujah. Omo atumi ewu eko. Hallelujah. Atumi kwadia adenti ana wo nwene nkwa chiri enka se baby a wo kɔ no abrochi enye heaven said you be to social media say heaven and na asase so no heaven enya asase we so heaven eni nkomo amotia no nko omu ho no se esu ni ho amane ni ho. Hallelujah. Awire ho ni ho dadwini ni ho enti na asase we so wo Europe wo utimi so obi okra na nkrata yetumi chesi no otumi fa mpoma ma ne nan ebu obi wa America oni purpose. Hallelujah. Odi awre ho o so say eha eye heaven dia na me nima adwen akura wo. Hallelujah. Eni nka mo ma ye nidi na ye nom sabe osmafo Paul kan so nipa wu na senka on so le biem onipa wu na temu ni ho a eni mo ma ye to party akese mumma ye ni di nanka ye nya Kristo som no kura nto babi na ye nyi ye ni
nanso ante saa o ene nti obi bɔne no se so nipa wu na samwasa anka didi nanom so nipa wu na samwasa minie anka didi nanom dachi atemuti o dachi atemuti o mo maye nsum nyame atemuti o o minie dachi atemuti o mo maye nsum nyame se ye didi asasi so ye chi ye ni achiri na sanka ye wu na samwasa enka mo maye ni ye ni enka mo maye mpa babo no nto babi enka mo maye ya nya de ye beye nanso ante sa nti ye de ye bewu di obema ye dan kwa maye sanso wotena sibiem no eye Jesus sa dan kwa de fa na asasi so sa wonim Yesu Kristo na le da wo ka won sa go wo na wo si asamando na obekwa kofa no de a minya dopo entro bi na butwa asamando adwensakra ni ho asamando no yansakra ya adwe wo ho ho no nu ho kura wo ntumi nka njire obi a emma ebekọ widie mu enu nti na no ye hwa osikani no ne Lazarus sikani no nu ne ho ewa asamando hallelujah nanso because of so tiasase wesu a wan hwehwe ne bofo no okoni no ho asamando nanso wanya privilege bia ho obi anya ne mwa wo ho obi ankwa ne mwa wo ho anu nti no se ye tiasase wesu na ya hwehwe Kristo Yesu achi apan na ye ka so me didi me no problem. I don't have problem. Are you sure? Hallelujah. Problem I want to say wouldn't Christo. Problem I want to say won say go wayira. Problem I want to say dan kwa wura no oni wa brabo mu. Enu ti ya hwehwe na chi apan. Hallelujah. Awurade Nyankopɔn hyira bibiara na onyo bibiara kase paase mo pecho ne ye. Awurade hyira mo brother yawo eno. Hallelujah. Awurade hyira. Amen pa. Enu ti ya hwehwe Yesu Kristo na ono ne yenkwa. Me pese ye sanso kɔ First John 3 no. First John 1:3. Ye di kan akan ho. Yenhwɛ bibi emfiri First John ho no. Hallelujah. And I am called Jude. You are called Jude. Now I should be everyone, sir. Amen. Hallelujah. Young called Jude. Jude ye bako. Hallelujah. Amen. You be 14 no. Jude 1:14 no. I say, Enoch unkomshe. Yes, Genesis 1. Enoch ye de eshe enkom. I say yenum ho na. Enoch nso ato Adam sonson hyenkom de to ho say hwe awurade ne na hotefo mpempem ne ba Enoch wa hyenkom de ato ho se awurade a owodan kwa no one na hotefo mpempem ne ba ansa na obi beye dan obeye hotiri no na onim Jesus Christ na obi bisa me question say obi ho na oti asase weso na oseme nkwa sore menje awurade nni nanso obo abrabotene ne a onkwa heaven yana sa na obi bisa me o onkwa sore na mbom obo abrabotene ne a onkwa heaven yana Yesu Kristo onfa sore kwafo ho na wonim Kristo obeye dan atene sa what yase wo da Jesus Christ no obi antene o without him who do me righteous because the moja no and odi ebe 75 obi biara obeba beginedi odi moja no 75 enu ntino se wo se wonim Kristo wo betena sase so aye papa ene abosomfo so mo ye papa o Jesus Christ gabi palaces abosomfo yi omo so mo ye papa ene obo nyina obekwa ene amoma ene senka yemre osi awurade Yesu Kristo le ba onni na hotefo mpempem omo be dey osi uni ma awurade wo mfa no de na omo ba be ye nto asen hwade
ɔse abebu wɔn nyinaa atɛn na wabu wɔn mu amumuyɛfoɔ nyinaa atɛn na amumuyɛdeɛ a wɔyɛ nyinaa ne wɔn nsɛm a ɛyɛ den a ne bɔnefoɔ amumuyɛfoɔ no ka de tia no nyinaa ho deɛ Awurade ba bɛyɛ no ɔse ɔba bebu obi biara atɛn wɔn a wɔyɛ amumuyɛdeɛ wɔn a wɔkasa tia Awurade ɔmo kasa tia Awurade ɛnɛ social media ha yehu obi kura tumi didi Awurade Yesu atɛm sɛ Awurade kura di hɔ na nipa na ɔno kura kasa no kura sɛ ɔno kura wɔ hɔ sɛ Awurade di hɔ a ɛnka wo nso wuni hɔ because ɔse ne mu ɛna Nyankopɔn ma yɛ nyinaa ɛwɔ ne nti na yɛyɛ wɔ hɔ ne nti na nneɛma nyinaa wɔ hɔ de a na kyerɛ sɛ wo se Yesu Kristo ni hɔ de a na kyerɛ sɛ wo nso wuni hɔ because ne mu na me no mmienu efiri baayɛ nti sɛ ɔni hɔ de a na kyerɛ sɛ yɛn nso yɛ ni hɔ hallelujah nti ɔse abɔfo anasɛ ahotefoɔ mpempem leba Awurade Yesu no ɔse ɔbɛbu wɔn a wɔyɛ amumuyɛdeɛ nyinaa atɛn wɔn amumuyɛdeɛ a wɔyɛ nyinaa ne wɔn nsɛm a wɔka de tia no wɔn a wɔkasa tia Awurade wɔn a wɔmfa Awurade anya biribi ɔbɛbu obi biara atɛn hallelujah yɛhwɛ 16 no a ɔse yenom yɛ anwinwifoɔ ɔmo yɛ anwinwifoɔ ɔmo tie Awurade asɛm ho atua every day ɔmo hu ne sɛ wo pirikyi kora ɔmo wɔ de ɔmo apena ne dada ɛwɔ ɔmo ti mu ɛno nti ɔmo to sɛ wo pirikyi a ɔmo bɛkɔ akɔtietie atɛmdidie agya Awurade asɛm ɔse ɔmo yɛ anwinwifoɔ ɔse ɔmo yɛ anwinwifoɔ anwelemfoɔ a wɔde wɔn ala wɔn akɔnɔ akyi na wɔn ano ka nkontompo sɛm ana kokroko sɛm na mfasoɔ nti wɔdɛfɛdɛfɛ nipa mfasoɔ nti wɔdɛfɛdɛfɛ nipa Awurade kasa kyerɛ yɛn Awurade tu yɛmfo nini adɔfo hwehwɛ Jesus ɔbɛbu atɛn hwehwɛ Yesu ɛwɔ abrabɔ no mu ɛnkyɛ bia na ɔba ɔnkyɛ wusɛ everyday yɛ kasa nanso one day ɔnhwɛ yɛ te ha na Awurade aba one day ɔnhwɛ yɛ wote wo ka mu kɔ na bɛn no ɔba mu one day hallelujah wobɛmiti Christ da bia meka sɛ wamompo a wobɛkɔ akɔto no hɔ ɛyɛ danya ɔsi etwa sɛ onipa wo pira kopɛ na ɔno akyi no atemu wɔ hɔ ɛyɛ danya wobɛkɔ ontwena boɔ ɛne nipa di 100 years 80 na ɔkɔ Old Testament hɔ Matusala otumi kɔ yɛ dia ɛne hunu sɛ woyɛ danya wobɛkɔ hwehwɛ Kristo ɛwɔ abrabɔ no mu mentena asase so ɛnyɛ tobe without Christ mentena asase so ɛnka sɛ mede me ho ntimi nhwehwɛ Kristo mentena asase so ɛnka sɛ Awurade kura yɛ dan hwehwɛ n'akyi akwan ɔse ɛnkwagye no oyi ne ho adi ɛwɔ Kristo mu without him no life ɛnti yɛhwehwɛ no na yɛnya dankwa ama yɛn kra Awurade Nyankopɔn ɔnhyira obi biara na ɔnyɛ obi biara kɛse amen yɛmmɔ mpaeɛ tumi nyina Awura yɛda wase wode wo nsɛm adom yɛn wama yɛn ahu sɛ deɛ ɔne wo Kristo no ɔne nkwa ɛno nti sɛ yɛne wo Kristo a yɛnhwehwɛ wɔ akyiri kwan na waba yɛabrabɔ mu na wo na ɔyɛ dankwa Wura dankwa yi ne ho adi wɔ Kristo mu ɛne dɛ yɛda wase wode wo nsɛm adom yɛn obi biara na ɔba yɛ na deɛ ɔbɛsan aba ɔne mu Kristo sɛ ɔbɔ message sɛ otie Awurade Kenya no anase bowura ne mu na bie n'ani na ohu Awurade ɛsan sɛ wasan so ɔmpɛ ɔde bɔnyɛfoɔ de ne wuo na mmosa na dwen sakyera meda wase ɛwɔ Jesus name amen Awurade nhyira mo nyinaa gyidifo ɛha na mede ebesie
ɛha na mede ebesi Awurade nya mo kɛse paa sɛ ɛnɛ da yi mo baeɛ Awurade hyɛ me mmɔ ɛnwom wei na memfa ma no esi amen. Awurade nhyira mo nyinaa ɛnwom no si yɛ na mede ma no asi. Awurade nhyira obi biara ɛnwom no si yɛ na mede ma no asi. Amen. Awurade nhyira mo nyinaa aha na mede besi na me yɛ adom a next time Awurade ɔnhyira wo na ɔnyɛ obi biara kɛse paa. Amen.